Hello everybody. This is English for Ethiopia Grade 9 presented by Tesfaye. How are you students? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የዘጠነኛ ክፍል የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። ዩኒት ስተዲ ስኪልስ ምዕራፍ 2 ወይም ዩኒት 2 ስተዲ ስኪልስ የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። So this is the first video of unit 2. What are the objectives of this unit? ኦብጀክቲቮቹ ወይም አውትካምስ ይህን ዩኒት ተምራችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታገኙት የሚለውን እንመለከት ይሆናል። learning outcomes. Before that, in the previous video or video 3 of unit 1, I told you some points about WH questions and maybe question tags ከቪዲዮ 2 ጋር የተገናኘ ነው፣ ግን ደግሞ ሶስት አይነት ጥያቄዎችን አይተናል ማለት ነው። question tag, WH question, and the third one is yes no questions. Yes no question, how to construct የሚለውን አይተናል ማለት ነው። And it is very important to raise and fold our intonation based on the information we seek. Writing intonation ጥያቄዎች especially the speaking skills. When you talk about something, if you want to focus something about highly important, you can raise your intonation at the end. For example, have you done the homework? Homework ላይ ነው ጥያቄያችን። So high intonation ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። So can you give me the book please? Yeah, please የሚለው ላይ low intonation ይኖረናል, or falling intonation ይኖረናል ማለት ነው። So it depends, more polite words or ስንጠቀም የመጨረሻው intonation fall ይሆናል ማለት ነው፣ ዝቅ ያለ ይሆናል ማለት ነው። That was the previous topics. So this unit outcomes, at the end of this unit, learners are expected to listen to a variety of texts with a medium level of understanding, transfer information. ምናልባት ይሄንን እናንተ በዚህ ዩኒት ፕራክቲስ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሊስኒንግ ቴክስት ላይ interact in English medium in varied communication situations, comprehensive grammar እናያለን ማለት ነው። in understandable way, because meaning of word is using a different clause ወርዶችን what are the tactics to get the meaning of word. It is English is our foreign language, so we are not capable of doing all vocabularies, so we can guess contextually. አንዳንድ ጊዜ ሁሉንም ቃላቶች ላናውቅ እንችላለን, so you can guess contextually ወይም አውዳዊ በአገባቡ contextually you can get the meaning of word. እሱን ፕራክቲስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው በዚህ ዩኒት። The next one is extend their vocabulary through collocations. What are collocations? Collocation ምንድን ነው ተማሪዎች? Are you familiar with this kind of expression? Collocation ምንድን ነው እንመለከታለን። Use the vocabulary during interaction appropriately. በኢንተራክሽን ጊዜ vocabulary እንጠቀማለን ማለት ነው። ዋናው ዓላማ ሁልጊዜ እንደምነግራችሁ vocabulary ስትጠቀሙ you can use in daily communication, than not to forget the words. ካልሆነ ግን እንረሳቸዋለን። Select appropriate study skills and apply learning vocabulary and other language skills. ያጠናን ስልታችንን especially English ላይ እናያለን ማለት ነው። Use addition and sequence connectors with reasonable accuracy in communication. Use addition and sequence connectors with reasonable accuracy and communication. እነዚህ especially when you develop paragraph and sentence, you can use connectors. And ለምሳሌ in the morning, I wake up in the morning, then what will happen or what happened? ጠዋት ከመኝታ የተነሳው ከዛስ አይደለ? እንዲህ አይነት ነገሮችን አያይዘን ስንጽፍ what are the connectors? First I got up, woke up, then I washed my face, then connector, then and after that something. Write grammatically correct sentence. Paragraph is in the essays. Paragraph ምንድን ነው? essay ምንድን ነው እናያለን ማለት ነው። Well students, next our focus should be the first subtopic.
listening skill is to develop your listening skill. ስላጠና ነው listening skillአችሁን develop እንዳደርግ the first two paragraphs or maybe one paragraph አነብላችኋለሁ ማለት ነው። the rest ጥያቄዎቹን ብዙ ዲቴል አንሄድም። Are you ready to listen to the text? Well, study skills. Many studies about language learning ask the question, what makes a good language learner? ምንድን ነው ጥሩ የቋንቋ ተማሪ የሚያደርገን ነው የሚጠይቀው። there are some things that good language learner do and some things they do not do. መስራት የሚችሉትንና የማይችሉትን to be a good language learner. Understand? Here are some of the most useful suggestions from studies. ከአንዳንድ ጥናቶች የሚያመለክቱት which one is good የሚለውን people often get things wrong, so good language learners should notice their mistakes and learn from them. A good language learner ጥሩ የቋንቋ ተማሪ ምንድን ነው የሚያደርገው? Identify mistakes, okay, and learn. Learners should do activities in groups. ሌላው ደግሞ በግሩፕ people use language to communicate with other people. Okay, you can communicate if you practice communicating with your friend, you can develop. If not, it is impossible. A good language learner always looks for opportunities to talk with others. You can talk with your friends. Do you have a habit of talking with your friends? That is the question to you. ስለሚጠቅማችሁ ነው ይሄንን እያወራችሁ ያለሁት። They should also make notes during every class. Yeah, it is very important. Every class ላይ note take ያደርጋል. Notes help you to remember new language. Look at your notes when you do your homework. Another important thing to learn is learners should do is use language using dictionary. እነዚህ የመሳሰሉትን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። But don't forget, no, translation is very important, but it is not the most important thing is in development of language learning. ግን የመጨረሻው ጠቃሚ ነገር አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ትራንስሌት እናደርጋለን በአፍ መፍቻ ቋንቋዎች ትራንስሌት ልታደርጉ ትችላላችሁ። but it doesn't mean it develop language develop አደረግን ማለት አይደለም። unless you practice in the main language ራሱ ቋንቋን ፕራክቲስ ስታደርጉት ነው የሚሆነው። so I think you get something about language learning strategy. ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ማለት ነው ተማሪዎች። good job. Reading skills, this is our concern. That means it is almost it is again a text for you. So what is the purpose of reading for today? Reading skills. Our focus is number 1. You can see here 1. Answer comprehension question. Answer. Comprehension question. Comprehension question. So the first one. Number 2, vocabulary. Vocabulary. This is our focus. Having this in mind, I think have objective when you read the vocabulary. Activity that is pre-reading question. Answer the following questions based on your personal experience and the information you get from the above picture. Share your answers with your groups so you can see this information. Okay, it's a picture. Yeah, you can see here. In pairs to discuss what clever students usually do for their learning. Clever የሆኑ ተማሪዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት? Begin your discussion as they plan their time. Do you plan your time? Do you plan your time? Time management is very important in your life. በስራችሁ በትምህርታችሁ if you manage your time, you'll be successful. That's the secret behind high achievers.
How do you learn English? I learn English by referring dictionaries and for any words እንዴት አድርጋችሁ ነው? For example, do you know technical words in your school? ለምሳሌ በትምህርት ቤታችሁ ወይም ስራ እየሰራችሁ ከሆነ በስራ ቦታችሁ ለምሳሌ የምትሰሩበት ቦታ ምን አይነት ቦታ ነው? እስኪ እነዛ ነገሮች እያንዳንዱ ውሏችሁን በእንግሊዝኛ ኮሚኒኬት አድርጉ። ለምሳሌ እቃዎቹን የምትጠቀሙባቸውን ስራ ቦታችሁ ላይ ያሉትን do you know in English? That's the question, yeah? You can practice. ሆቴል ስትሄዱ የምትጠቀሙባቸውን ለምሳሌ እንዴት አድርጋችሁ how do you order? So that is the strategy to develop language. እያንዳንዱ ቦታ እያንዳንዱ ነገር ካወቃችሁ that's an experience. Okay? ብዙ ጊዜ ላይፍ የምንጠቀምባቸውን ነገሮች ፎከስ recurred then practice. Do you know the meaning of the words below? So strategy, plan, manage, style and goal. Okay? Strategy, this is the that is plan, okay? Manage, style, እነዚህን ወርዶች እናያለን ማለት ነው። ጎል what is the meaning? እያንዳንዱን ወርድ እነዚህን ትርጉማቸውን ልናውቅ እንችላለን፣ ግን what is their meaning in English? So learning strategies or study skills determine your approach to achieve your learning objective. Okay? They planned that learners they planners good job planners እዚህ ጋር planners አይተናል አይደል? plan that learners can conscientiously ምን ማለት ነው? conscience. Okay? Sorry, consciously. It's not conscience. Consciously. Conscious and unconscious. ምን ማለት ነው? እሱን እናያለን ማለት ነው። ይሄኛውን OUS. Conscious. What is the conscious and unconscious? Consciously. Okay? ምን ማለት ነው? So they are planners that learners consciously have a recourse to in order to help the learn more effectively. Thus strategies are usually linked. የተያዙ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። The next one is good job. Thus strategies are usually linked to learners' needs, interests to boost learning. What does boost? ይሄኛውን ላጥፋውና ልጻፍላችሁ እዚህ ጋር ሞር ቮካብላሪ ፕራክቲስ ለማድረግ ስለሚረዳቸው ማለት ነው። So boost, what does mean boost? ይሄንን እዩት እዚህ ጋር ኮንቴክስቹዋሊ needs interest to boost learning. Good. recourse ምን ማለት ነው? recourse አያችሁ፣ ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። They are grounded on various types of learning styles. There are some strategies that can help you successful in your studies. First, set small achievable goals. Start to steps to reach higher targets. ሊተገበር የሚችል እቅድ በህይወታችሁ በነገራችን ላይ ሊተገበር የሚችል መነሻ ፕላን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ሰፊ ከሆነ you can't manage ማድረግ አንችልም፣ መቆጣጠር አንችልም። For example, try to learn 5 new English vocabulary items every day. እስኪ በቀን 5 አዳዲስ የእንግሊዝኛ ቃላትን ለመማር ሞክሩ። የምር በህይወታችሁ እስኪ ተግብሩት። እስኪ በቀን 365 ቀንን በ5 አባዙት አይደለ? ለኔክስት ይር ደግሞ 10 ብትይዙ ሰሎት አይደለ? ብዙ አዳዲስ ቃላቶችን ትማራላችሁ ማለት ነው። እኔ ማዘር ታንግ and their meaning ስትማሩ ግን በአማርኛ ብቻ ትርጉማቸውን ወይም በሌላ መፍቻ ቋንቋችሁ ብቻ አይደለም ማወቅ ያለባችሁ። their meaning English similarities similar ቃላታቸውን ራሳቸውን ማወቅ አለባችሁ and you can practice. The strategy usually linked ለዛ ነው learners need interest to boost learning ያልነው። For example, try to learn 5 English vocabulary items every day. Set 30 minutes study session. ደግሞ study session ሊኖራችሁ ይገባል። እነሱን
learn the lyrics of an English song every now and then and read short English text every day. አንዳንድ እንግሊዝኛ እንግዲህ የሚመቸው ሰው ሙዚቃ ምናልባት ሊመቸን ላይመቸን ይችል ይሆናል። ባት እነሱን እስኪ አሁን ሊሪክስ አለ አይደለ? ቪዲዮውን ስታዩት ግጥሙ እዛው ዲስፕሌይ ይሆናል። እነሱን ወይም አዳዲስ ይሄ መዝሙሮች የተለያየ መዝሙሮች ሲባል እንግዲህ እያወራው ያለሁት የእንግሊዝኛ መዝሙሮች ስለ የትኛውም ነገር የሚያደንቁ ነገሮችን እንደ መዝሙሩ አይነት ነገሮችን ልናዳምጥ እንችላለን። ሃይማኖታዊ አይደለም እያልኩ ያለሁት እስናት እሱንም ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሃይማኖታዊም ከሆነ ያው በየምንፈልገው መጠን ሶንግስ እነዚህ ሙዚቃዎች ሊሪክሳቸውን ልናይ እንችላለን። ሪሊ በጣም ነው የሚጠቅሙት እነዚህ ነገሮች። you can practice. therefore setting small targets is much better than setting huge goals. ስለዚህ ትንሽ ነገር ማሰብ ከhuge goal ከhuge than setting huge goals በጣም ትልቅ ከሚሆንበት ትንሽ ቢጀምሩ more achievable ነው። remember that small drops of water make the mighty ocean. yeah, small drops of water make the mighty ocean. ትንሽ ጠብታዎችን በጣም ግሩፕ ትልቅ የሆነውን ኦሽን ልትፈጥር ትችላለች። ማይት ኦሽን በጣም ትልቁ ወይም በእኛ ሀገር እንደ ኢትዮጵያን አባባል ጠብታ ያን ይሞላል እንደማለት ነው። secondly plan your studies. Planning your studies gives meaning to work. If you know all the steps necessary to achieve goal and thus the steps are written down in a piece of paper, it will be easy for you to see the whole picture ልንል እንችላለን። Sadly, be motivated. Motivate ካልሆናችሁ መነጋጋት አለባችሁ። The secret to success is that you should be motivated to learn. ማወቅ አለባችሁ። የምትሰሩበትን ኤሪያ ማወቅ ነው። በነገራችን ላይ መማር ማለት it doesn't mean big grade ማለት አይደለም። በዚህ ዘመን አለ ስራ እየሰራችሁ ልትማሩ ትችላላችሁ or something። ግን ለምታደርጉት ነገር you have to be knowledgeable. yeah, try to find a positive aspect to study English. Try to find a positive aspect to study English. That is, read about what you are interested in, hobbies, fields in interest. ይሄኛው ለምሳሌ የሚመቻችሁን ነገር መምረጥ። What's your favorite films in English? ቀደም እንደነገርኳችሁ you can watch movie, listen to your favorite English songs, learn lyrics, write your diary in English and read about your favorite society magazine or online. Remember, you learn better in fasting. እዚህ ጋር ሊሪክስ የግጥሞች ናቸው። እነዚህ ሊሪክስ ልናነብ እንችላለን ማለት ነው። Fourthly, manage your time. In order to manage your time successfully, having an awareness what your goals will assist in your prioritizing your activities. You see, time management provides you with the opportunity to create schedule that works for you, not for others. This personal touch gives you the flexibility to include the things that are most important to you. Okay? ይሄ ፍሌክሲቢሊቲ ታይም ማኔጅመንት የምንላቸው ነገሮች in your work, maybe study, it does work for everything. Time management is very important. Okay? አሁን ይህን ቮካብላሪ ይህንን ፓሴጅ እያነበብኩላችሁ ምን ተረዳችሁ? Number 1, you take something to manage your time. እንደገና ደግሞ ስትራቴጂስ to study English። ለምሳሌ ሊሪክስ ማጋዚን ለታዩት መጽሔታችሁን ኦንላይን ሊሆን ይችላል፣ ሃርድ ኮፒ ሊሆን ይችላል፣ ብታነቡ ፕላን ማድረግ እንዳለብን አለ እየተማራችሁ ነው። Finally, set a reward for yourself. Set a reward for yourself that you can look forward to. For example, when you reach a goal, yourself a reward. Watch a movie, have a delicious snack, meet your friends, and go to አንድ ነገር ሰክሰስፉል ስትሆኑ ራሳቸውን ሪዋርድ መሸለም መቻል አለባችሁ። For example, if you study 5 words, maybe after a year, if you study 1,000 words, if you know 1,000 words, and then, I became successful, so I can reward for myself, you can say. ለራሳችሁ ልሸልሙ ትችላላችሁ ማለት ነው። Maybe take a moment to have tea with your friends. የሻይ ሰዓት ከጓደኞቻችሁ ጋር ሊኖራችሁ ይችላል። whatever. So this is a strategy. Okay? Now,
እነዚህ ቃላቶችን what is the meaning of the words እንግዲህ አንዱ እስኪ ከዛሬ ጀምሮ እነዚህን ቃላቶች አወቃችሁ። you can write in your mother tongue ከማዘር ታንጋችሁ ጋር ወይም በተርጉማችሁ ልታስቀምጧችሁ ትችላላችሁ አይደለ? እስኪ ከዛሬ ጀምሮ የዘጠነኛ ክፍል በሙሉ ቴክስቱን የቮካብላሪ ቡክ ይኖራችሁ። ኦኬ እስኪ ቮካብላሪ ቡክ ብቻ ይኖራችሁ እና በየዩኒቱ እነሱን ደግሞ ኢንዳይሬክት ኮሚኒኬሽን and another situation ተጠቀሟቸው። እስኪ good now I'll give you the meaning of the words meaningጋቸውን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። የመጨረሻው so the conclusion is generally your learning achievement will definitely be met given that you set your manageable goals, plan your studies properly, arouse your interest in the learning, manage your time effectively, and get a reward for yourself when you accomplish the learning activity successfully. አያችሁት? ጀነራሊ ቅድም ፋይናሊ ጀነራሊ ጠቅላላ ሲደረግ ነው። ፋይናሊ when you jot down lists እነዚህን እንጠቀማለን። ስለዚህ ከሀሳቡ እንደተረዳችሁት definitely be met given that you set your manageable goals ጎል ሴት ማድረግ ወይም አላማችንም ማለት ነው። ፕላን ዩር ስተዲስ ማቀድ ዜን አራውዝ ዩር ኢንትረስት ፍላጎት ሊኖረን ይገባል። ማኔጅ ዩር ታይማችንን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኮንትሮል ማድረግ አለብን። አንጌት ሪዋርድ ለራሳችን ሸለም። ራሳችሁን ሸለማችሁ ታውቃላችሁ? that is the best strategy for your life. good what are the meaning of the word is boost, advance, rise, increase የሚል ትርጉም ይኖረዋል። ኦኬ increase እዚህኛው ጋር እቺን እዩት። increase that's the meaning of boost. recurse alternative ማለት ነው። recurse alternative ወይም አማራጭ እንደማለት ነው። ይሄንን በዚህ ልትይዙ ትችላላችሁ። strategy plan of action ስትራቴጂ ምንድነው? የድርጊታችን ፕላን ነው። ስትራቴጂ ማለት ፕላን ማለት በራሱ ደግሞ ስኬማ ኦር ዲዛይን ወይ ኦፍ ዱይንግ ቲንግስ ዲዛይን የምናደርገው ወይም የምናቀደው ማለት ነው። ኢንሄሪት ዌይስ ኦፍ ዱይንግ ቲንግስ ነገሮች የምንሰራበት መንገድ ፕላን ነው የሚባለው። ሶ ዌይ ኦፍ ቲንግስ ነው ማለት ነው። ስታይል ማነር ስታይል ማለት ምንድነው? ማነር ነው፣ ሁኔታዎች፣ ዘዴ ወይም ስልት እንደማለት ነው። ስታይል ማለት በዚህ ኮንቴክስት ጎል ማለት ኤም ማለት ነው፣ አላማ ማለት ነው አይደል? ኮንሺየስሊ ማለት በማስተዋል የምንሰራ with consideration with due consideration okay due consideration ይሄ በማስተዋል የምና ኮንሺየስሊ አንኮንሺየስሊ ለምሳሌ አይናችሁ ብሊንክ ያደርጋል አይደለ? ለምሳሌ አንዳንድ ነገሮችን ሳናውቃቸው ስናስነጥስ ምናምን አንኮንሺየስሊ ነው የሚባለው። ኦኬ ግን ሌሎች ነገሮች በማስተዋል ኬርፉሊ በጥንቃቄ የምንሰራቸው ነገሮች ኮንሺየስሊ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አዳፕትድ ፍሮም የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ኤፍ ሞረስኪ ጄንድ ቴሴንድ ስዊት ሰምቲንግ 2006 እነዚህ የተወሰደበት ነው፣ ሶርሱ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዶንት ወሪ የተወሰደበት ነው። Read the following passage carefully and decide whether each statement below is true or false based on the information in the passage. Provided evidence for your answers. Setting plan for their studies alone could make students successful their learning. Based on the passage. ፕላን ማድረግ ብቻውን ስኬታማ ያደርጋል። based on the passage ነው። ሞቲቬሽን አለ፣ ብዙ ነገር አለ አይደል? manageable goal setting could be the first step in the manageable goal. ይሄንን ልትመልሱ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ነው፣ ሁለት ዓላማ አለው። vocabulary and comprehension question ነው። don't forget. Good. So the right answer for this question is true. Yeah, the first activity should be manageable goal setting should be the first step. Yeah, learning strategy that students need now. ይሄንን true ማለት ትችላላችሁ። እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎች ከሰራን number 3 giving a reward to you oneself for doing good things is morally acceptable. Yeah, morally acceptable. Giving a reward morally acceptable ነው ወይ የሚል ነው።
Giving reward to oneself for doing a good thing is morally acceptable. It depends. It may be acceptable. It is acceptable actually. Developing motivation for learning could only be expected from smart teachers. Number 4, definitely false. Developing motivation for learning should be expected from a smart, not teachers. That is you, because you accept things. እናንተ ናችሁ እንትን የምትሉት ሰው ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። you can do it yourself. Okay, based on the passage, answer the following questions. እነዚህን ከፓሴጅ ጋር በተገናኘ እናንተ መስራት ትችላላችሁ። it is very simple. good አሁን እነዚህን ቮካብላሪዎች በድጋሚ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት እናደርግና ሪኮርስ ምንድነው? ፓራግራፍ 1 ቅድም ያየነውን እናያለን ማለት ነው። እንደገና ጉድ ጆብ ስቱደንትስ። ናይስ so these are I jot down the word for you here. You can now you can take the meaning of the word. Requires means alternative or option. ቅድም የነገርኳችሁ ነው። session means period or time. You can see here boost double o ነው እዚህ ጋር ሶሪ ላጥፋላችሁ እዚህ ጋር boost ቅድም ያያችሁት ነው። አዲስ ነገር የለም። አድቫንስ የሚል ቅድም አይተናል። achievable doable ሊሰራ የሚችል doable okay. You can see in this way. The next one is huge, enormous. በጣም enormous ግዙፍ እንደማለት ነው። ቦርደር ወይም to be bored ማለት ነው። disinterest ፍላጎት ሳይኖረን ሲቀር ምንድን ነው እንትን preferred what is your favorite subject ብትባሉ preferred ማለት ነው። flexibility adjustability adjust የምታደርጉት እዚህ ጋር adjust ሪዋርድ ምንድን ነው? ፕራይስ ኦኬ ፕራይስ እሱ እነዚህን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ ኢት ኢዝ ክሊር ፎር ዩ። ለዛ ነው ዛሬ ጀምራችሁ ቮካብላሪ ማያዝ ትችላላችሁ። እነዚህን ፕሊዝ ዶንት ፎርጌት ዩ ካን ቴክ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ዘ ወርድ ኤንድ ሪድ ዘ ፓሴጅ አጌን ዛት ኢዝ ማይ ኢንቫይቴሽን ፎር ዩ። ኔክስት collocations. Collocation is a pair of group of words that always go together. next collocation ይሆናል ማለት ነው። እንትናችን 2.3.2 collocation ተማሪዎች collocation ማለት ምንድን ነው? collocation በእንግሊዝኛ collocation pair of words that always go together. ሁሌም አንድ ላይ የሚሄዱ ቃላቶች ምን ይባላሉ? ኮሎኬሽን ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ እናያለን። we'll see an example. So a collocation is a pair or group of words that always go together. Although there are no specific rules for a collocation, it is important to study the commonly observed collocation that appear in the form of adjective or nouns as well as verbs and prepositions. ምን መሰላችሁ? እነዚህ always they got together but not fixed rule, but we can get them through experience. በኤክስፒሪየንስ ልናገኛቸው እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ example, make coffee ልንል እንችላለን። So you can say make coffee
ሄቪ ሬን ኦር ሄቪ ሜል ማለት ትችላለች። ከበድ ያለ ራት ከበላችሁ ሄቪ ሜል ማለት ይቻላል። ኦኬ ቢግ ሚስቴክ ለምሳሌ ትንሽ ከበድ ያለ ጥፋት አይነት ሲሆን ምንድነው የምንለው? ቢግ ሚስቴክ ነው የምንለው ማለት ነው። ዱ ዲሽ you can see big disappointment, big failure, big mistake, big surprise, heavy bag, heavy box, heavy rain, heavy rich culture, rich history, rich people, rich vocabulary, strong accent, strong drink ማለት ነው። strong smell ማለት እንችላለን። እነዚህ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ኮሎኬሽን ናቸው ማለት ነው። so collocation you can get them through experience በኤክስፒሪየንስ ነው የምናገኛቸው ብዙ ጊዜ። ለምሳሌ collocations of do and make የምንላቸው ነገሮች አሉ። እነሱን እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሜክ ሆምወርክ ነው የምንለው፣ ዱ ሆምወርክ። ሜክ እና ዱ ሁለቱም መስራት ነው ያላቸው፣ መስራት ነው ትርጉማቸው አይደል? ለምሳሌ ሆምወርክ ምንድን ነው የምንለው? ዱ ምንድን ነው የምንለው? ሆምወርክ አይደል? ሆምወርክ። ስለዚህ ሆምወርክ እና ዱ ሁልጊዜም አንድ ላይ ይሄዳሉ። ሶ we can call them collocation እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ጥያቄዎችን እንሰራለን ማለት ነው። this is collocation። እስኪ እነዚህን እንመልከት። እያንዳንዳቸው በፍጥነት ለማየት እንሞክራለን ስቱደንትስ። እነዚህ ከምን ጋር የሚሄዱ ናቸው? using the given word complete the following blank space with correct alternate adjective and noun collocation። adjective ወይም noun adjective to adjective noun to noun የምንለው ነገር ይኖራል። ጥያቄውን አንድ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። good job, are you following me? That is nice. So we can do the first one. So this is a common vocabulary that is collocation. So the first one is big, heavy and rich የሚሉትን ከየትኛው ጋር እንደሚሄዱ አብረን እናያለን ማለት ነው። you can give them through experience በኤክስፒሪየንስ ነው የምናያቸው እንጂ ፊክስድ ሆነ ሩል ላይኖራቸው ይችላል። የተወሰኑት ኮፊ አለ። ለምሳሌ ቡና ፈላሁኝ ነው እንጂ ቡና ጋገርኩ አንልም አይደለ? እንዲህ አይነት በኤክስፒሪየንስ የምታገኟቸው ናቸው ማለት ነው። ሶ ሜክ ኮፊ ነው የምንለው። ኩክ ፉድ ነው አይደል የምንለው? ሜክ ፉድ አንልም፣ ኩክ ፉድ ነው የምንለው። ኦር ዱ ዲሽስ። እንደዚህ እነሱን በኤክስፒሪየንስ ታገኟቸዋላችሁ። It will be a dash failure for you if you do not accept my advice. It will be a dash failure. ምን failure? Big failure ነው የምንለው? heavy failure, rich failure ማለት ነው። It's not failure. So it will be a big failure. Okay, a big failure ነው የምንለው ማለት ነው። we expect dash rain. ለሬን ምንድን ነው የምንለው? rain that coming to Menzies ዝናብ ሲያጋጥመ ምንድን ነው የምንለው ማለት ነው? heavy rain ነው የምንለው። heavy rain, we expect heavy rain in the coming to Menzies. Several people have been displaced because of dash wind destruction. ብዙ ሰዎች ተፈናቅለዋል ነው የሚለው አይደለ? ስለዚህ የነፋሱ መጠን ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ሄቪ ሬን ነው የምንለው። ሄቪ ዊንድ ነው የምንለው ወይስ ስትሮንግ ዊንድ? የትኛው ነው የምንጠቀመው? several people have been displaced because of dash wind destruction. So heavy strong ነው የምንለው። እዚህ ጋር ቢግ አለ፣ ሄቪ አለ። አያችሁት? ለዊንድ ሲሆን ምንድነው የምንጠቀመው? ስትሮንግ ዊንድ ነው የምንለው ማለት ነው። ለሬን ሲሆን ደግሞ ምንድነው የምንጠቀመው? ሄቪ ሬን ነው። አያችሁት? ለሚስቴክ ሲሆን ቢግ ሚስቴክ ነው የምንለው፣ ወይም ቢግ ፌሊየር ነው የምንለው ማለት ነው። ሶ this is the overall. Next, even though we have dash culture, we do not use rich culture አይደለ? ሪች ካልቸር ነው የምንለው። ሪች ይህንን ብዙ ጊዜ ዜና ላይ እንዳንዳ ነገሮች ላይ ሪች ካልቸር ሪች ኦፍ ቮካብላሪ ሪች ኦፍ ካልቸር ሪች ኦፍ ቮካብላሪ እንጠቀማለን ማለት ነው። Number 5, every student must avoid having dash drink, heavy drink, strong drink, with rich drink. የትኛው ነው የሚሆነው? So every student must avoid having dash drink ነው። So strong drink
ኦኬ ስትሮንግ ድሪንክ ነው የምንለው። ለዚህ ኮሎኬሽን ያው ብዙ ጊዜ በመለማመድ ነው የሚመጣው። በሌላ ጊዜ ምንም እንኳ ጥያቄው ቢቀያየር ኤክስፕሬሽኑ እነዚህን ካጠናችሁ በቀላሉ ወርዶችን እስኪ ጻፏችሁ ስትሮንግ ድሪንክ፣ ሪች ካልቸር እንዲህ ያላችሁ ሁለቱን አብረው የሚሄዱትን ቃላቶች ፕራክቲስ አድርጉት። ከዛ ሴንቴንሱ ምን ቢቀያየር ከዳሽ ቀጥሎ የሚመጣውን በማየት መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። any kind of question you can tackle any question. good job. ለካልቸር ለሂስትሪ ምንድን ነው የምንለው? ቅድም ነግራችኋለሁ። ሪች ሂስትሪ ኤንድ ካልቸር። ሶ ሪች ነው የሚሆነው ነምበር 6 ማለት ነው። ነምበር 8 an accident caused traffic in the actually this one is sorry, number 7 አልሰራነውም። we need to have a dash to stand for our country's sovereignty. ኦኬ ስትሮንግ ስታንድ ነው የሚሆነው ይሄኛው። ስትሮንግ ይሄ ጠንካራ የሆነ ሀገራዊ ስሜት አይነት እንደማለት ነው። ስትሮንግ ስታንድ ፎር አወር ካንትሪ ሶቨሬኒቲ። ነምበር 8 an accident caused traffic in the heavy way. Number 8 heavy traffic ነው የምንለው። እሱን በደንብ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። you can see you are very dash people by what you wear. So strong, big people, heavy, rich, strong. So you can see they are very dash people by what they wear. አሁን ከዚህ መረዳት እንደምትችሉት ምንድነው ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ቢግ ፒፕል ነው ምን ሄቪ ፒፕል፣ ሪች ፒፕል የትኛው ነው የሚሆነው ስቱደንትስ? So you can see they are very dash people, rich people by what they wear. Rich people ነው የምንለው ይሄኛው rich in culture እንደምንለው because they wear. So this is all about the question. Verb and preposition collocation የምንለው some verb and preposition. I think you know the difference between verb and preposition. by, in, on, at የመሳሰሉ preposition ናቸው። action verb ደግሞ የምታውቁት ነው። some verbs and preposition collocation are given in the box below, and this collocation could also be called phrasal verbs. Study each phrasal verb and take notice on how to use in your communication. Blow away, break in, blow off, break out, blow out, break through, blow up, break down, boil down to break off. That is the, I think you know phrasal verbs. So far phrasal verb ተምረናል። So you can this phrasal verb ብዙ ጊዜ ኮሎኬሽኖች ለምሳሌ go through, go out። አሁን ለምሳሌ go የሚለው ከብዙ ነገር ጋር go through፣ get out፣ get in። ጌት የሚለው ከአውት ጋር መሄድ ይችላል፣ ኢን ሊሆን ይችላል። so it's a matter of reading። ስለዚህ እነዚህን አብረው የሚሄዱ ናቸው ኮሎኬሽንስ ቨርብስ ዊዝ ፕሪፖዚሽን ማለት ነው። ጥያቄዎችን እንሰራለን። ትንሽ እነዚህ ከበድ ሊሉ ይችላሉ፣ ግን በፕራክቲስ የምታገኟቸው ናቸው። እንዴት አድርጋችሁ ማጥናት አለባችሁ ይሄንን ኔክስት ምናልባት I'll give you one tip next time። አንድ ቲፕ ሰጣችኋለሁ ኔክስት። ጥያቄዎችን እንሰራ። አልማዝ seems to dash the afternoon meeting and leaves early። ይሄ ልስራላችሁ እዚህ ጋር Almas seems to dash the afternoon, blow off. What does it mean? ትርጉሙን ቀጣይ እናያለን። blow off. Next. And number 3, the army dashed the bridge for preventing the entrance of the enemy. Blow up. እኛው ደግሞ blow up ይሆናል ማለት ነው። number 3 ይሄኛው number 2. Number 1 it is done for you. Yes, number 1 ስለተሰራ ነው እዚህ ጋር ስኪፕ እያደረኩት ያለሁት። number 4 አያችሁት ብሎ የሚለው ከኦፍ ጋር መሄድ ይችላል ከአፕ ጋር but it has a different meaning. Okay, different meaning. number 4 it is time to light the candle of the birthday celebration and blow out ነው የሚሆነው blow out ነው የሚሆነው ማለት ነው። number 5
በፍጥነት ነው የምሰራላችሁ አዳዲስ እንትን ስለሆነ ለዛ ነው እንጂ ኦልሞስት ሁሉንም መስራት አይጠበቅም። ግን it is a new word for you. Number 6 dash number 5 at the end of the day the contesting issue will dash many number 5 boil down to number 6 our card dash breakdown here breakdown break down. Okay, break down. Number 7 we feel that the civil war will dash unless we came into consensus. Number 7 breakout. ለዋር ምንድን ነው የምንለው? ጦርነት ሲነሳ breakout ነው የምንለው። Okay, breakout. Good job. breakdown breakout what the meaning difference next ሰጣችኋለሁ። ያ ዛሬ ጥያቄው ብቻ እንሰራለን። Sorry to dash your conversation. Could you bring me that back please? Number 8 ምንድነው? breaking ጣልቃ መግባት ነው። Number 9 good job. She seems to dash their engagement as she thinks he has not been faithful. Number 9 break off. Number 10 the prisoners try to dash the fence for escaping from the police station. break in. ስለዚህ this is አሁን ኮሎኬሽን የተረዳችሁት ምንድን ነው? አንድ ወርድ ከተለያዩ ፕሪፖዚሽን ጋር አብሮ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስተዲ ስኪልስ አይተናል፣ ዲፍረንት ቮካብለሪስ አይተናል፣ ኮሎኬሽን አይተናል ማለት ነው። በኔክስት ቪዲዮ አይ ዊል ጊቭ ዩ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ዚስ ፍሬዛል ቨርብስ የነዚህን ፍሬዛል ቨርብ ሚኒንግ እነግራችኋለሁ ማለት ነው ኔክስት ቪዲዮ ስንገናኝ። but our main concern is grammar, that connectors in addition markers. This is our next video. በኔክስት ቪዲዮ ላይ ዩኒቱ ላይ የምንገናኘው በግራመር ነው። ቢፎር ዛት ግን አል ጊቭ ዩ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ዘስ ፍሬዛል ቨርብስ የነዚህን ፍሬዛል ቨርብ ትርጉም ነግራችኋለሁ ማለት ነው። that is all about today's topic. If you have any question you can discuss with your friends, maybe the one who is coordinating you or helping you, assisting you in nearby. So you can discuss with your friends. ኮሎኬሽን ደግሞ through experience የምናገኘው ነው። እሱን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። This is all about today's lesson. Bye until next time.